Kwezi TV tukufu, kwezi watangazaji, kusudi ya udavanuzi ho jeri sherehe wazima ubao wa ikao ndo waranzisikia magamano wa kisiasa wa nchi ndasimbavi ndasi parti ulezi ikao chihundu tukufu 2016 wa balia kwenda harmonize nchakuzi zahira iswe daula abenge ndemana na nikiwai shabaha shau jani mukaddima yanzawi balia ukaya imasiwa hatu ngayo harma harara parti ulezi wakansi ufikiria namna ya ugenge ya harara hiyo ili rende harma mbasauhu wahe siya hatu aizo armema hadisi hatu yan ngajo ubaliliwa ne mwanama Natuk Muhammad ikao yende uraisi de chama la ulezi amode uraisi auka wanakusudona premier secrétaire wanagiza kawe secrétaire général ngabo président na secrétaire structuré ikanti ya premier secrétaire ama coordinateur. Donc il est premier secrétaire ouais partulez premier secrétaire national dasina imwana yasi Yusufalat ikao coordinateur régional nana imwana ma upanda mwana mcheni hangu upanda mwana mcheni wa Natuk Muhammad Amfina Humadi ikao kama shilia ndondo haka dunga nami arma zenye chaguzi na zivungwa yabo za hii uchaguzi wa rais wa 2016 ikao vai coordinateur régional hunu ngazija besenga bruhinga riwe makati ya dao yayo na metro fa yabo ngamniko Natuk Muhammad au Natuk Muzawar umrongozi ili ya ilehe maksada ya janasiba nkuzi. Assalamu alaikum. Watukufu wa Komoro wanama journalisti kao nganyiban wa Komoro kao ngamridunga wo hanzia za matangazo nani wajoka uridunga sena nani wajoka uridunga hotu kufuanyu kwezi salama na amani mnguna jelieka ze tauba au shay baada kaungari shifanya harmo mwezi uno mngwajelie ketofiki ne masiwa hat ketofiki ne dunia kwezi wa Komoro inumaha mitsame ranzi shama shaulez raji constituer force ya alternative ya henzi ikawo de rumao ranzi 2016 ranzi 2016 hata leo rishindania ndongozi nji kao wa Komoro wazienshi au kaya sisi ra 2016 janjia orika hanza rishangiria efikra yakaya tsangwa nwaze watu zibazi nilibialahe lahezi asiz alafu rikari shangiria rikari prepare ri participe akari toa memorandum harumwa shangiria za asizizo shaya wakati zajaza kafanyisha kajafanyisha henamna kazanunirwa itongeza rika control ya hizi reformu hizo rika control wakati cour constitutionnelle ya la lusiwa rika control wakati commission anti-corruption ya la lusiwa nyonti pia henimru ya kauridunga akawona namna rakawana tudoka manzi shatena sur le terrain akaya armoise assise rika van rika harmo front ya mbao freson ikao rika utanganya deseno nyasi wa hema siwa hawanilia assise inclusive ija wakati wa referendum rione sa fikra za watu dasina za forces za opposition kaya referendum ketujibu ya maslaha ya hensi rija harmo elections zafanyishia rika sur le terrain rija
rifanya kampani ya sino nanyasi wa ulezi walio bana hauonesa ukaya ikashwa baha shautungeza wandu walobeti salama warohebeti salama waje warojina na fikra nyurojina leo tena rejei armwe terrain ahuja jeruonese bwana zanyumeni ikawa ngarifikiriwa antuka rielewa ukaya ludo shawiri shautungeza masiwa ya hatu ya rohe harmwa zetambo ukaya rone sandoka nenu mahamita kaunga wenzi kawo ngerumao shaye kadwa nzara ngalie ye mkomor katuji hunda armwa enzim kadwa anzari ritsengele zaidi ngaro nauze tambu ikawo ngazijirio itongeza leo klima ya klima ya peur klima ya destabilisation ikawo harmwa zankliza heni mkomor ngio kabati ushindo akaya makini haoni ho wanduanzoa wabe okaya wafanya succession aboronesa harmaze reform institutionnelle ikawa zifanyishia kwa jadunga isharafa shahe imash ronesa inamna ze forces za opposition ikawa singari jihunda harmaze forces hizo zilo bafu wezi haki za hao za rarilo pia ronesa inamna ikawa wafanya homicides nji yani wakomori wenji wafarikiana na dunia ikawa karjaona hata enquête yafanyiwa donc izo zonti pia zitongeza leo yensi ngejihunda o harmwa haufu na tama yode maana leo sisi partulezi raona kaya kena ukiriri continue namna hiyo ngebidio rihunde wakati wakomori wonti pia Rwalonez ikao enamna oruma ngwajua ukaya enzi kwa tini yo henamna ladhimo heze election za 2019 rowacho harmo enzi ikao haki za hao ngazirwarilwa henamna ladhimo rimaranya wa komori ikao kwa tuhunda wandu wa wanilia wa wafikiria yemaudi ya hao rijohanza zijani buzonti pia zitanganyene wa komori waliobonze nurambao di diaspora zitanganyene i communauté internationale wao waje wa facilité omkonsiwo waje wa virili omkonsiwo wazima ne société civile ahanza mkonsa mandu urais rifikiru kaya ludo shawruha harmwa ye ihawa nziro ikawa wakomoringo yenshio yude shawiri ikawa ngarijeleza ukaya hena mrikao katu hanza wandwaro harmwe pagayinu au mheni mduka ngu profite ipagayinu ngujamba kanari tiro hebe bana natubake namna hiyo sasa hauka ngarono kane mkomori ngutabio ngarono kana sira ndori fanya siasa kartunda banura juara tekeleza ze fikra zatu rono kana obanda ba ngarono kaya isharia wisho kachuste hilo au kasu hendelea harma mkonzi wa uvirilia uzima wa hele taifa ukayasi partulez sina makalima mane harma makalima maili ya mwando l'uzima wa hele taifa adani l'unité nationale le kalma la vili de justice sociale ani do sawa so ni moshari makalma yo maili ya rori lo hena mnaladhim au kaya uzima wa hisha uzima wa hele taifa ngarwona ukana usango vili liju risarwa suli daraja ukaya ya bakshadu siyabonsi no kabuka na ujuari bakir dolinda ya bidiyo ribezeri rihuviera hazen wezo jaji ya vili usawa so ni moshari ngarwona ukana kabati usawa usoni sharia itongeza rambo kayange bidio rihunde namna ya utongeze sharia shirejei hena mwenza haki ya hunde wakati lazim henu tina haki ya hukumulo henu wakati wa lazim dimana ra comparani ban leo ni journaliste rimboche ni marhaba au karija leo habo yakaya ribeha courrier riadresse ya raisi wa daula rimwambia ukaya kenau kiri ribaki harma mkonsa madaunu haukaya sonti pia da sirloma perdan mahsus de rayam komor ya bidio yaringe ya pare wa komor au kaya yeye de ulobeti salam ya pare wa komor raha zindo tojiri za jajir ritsengelea za janibu za kisiasa za opposition mazamana malidor wa kisiasa walio mzima rimtsengelea rimonesa ifaida iliyo ritsengelea za chancellerie zilio ola chancellerie Afrique du Sud ya Tanzania ambassade de France ne ya Nations Unies wasengelea wonsi pia waonesa ya disponibilité walonio
warengele suala haurahaf wa ukaya ngao tayari mkonsa manduo ufanyishi ya wori jale vanle wori jejir saluye urahafu ni namna wandwa warirenga rijabanu sena jer saluye haukaye barua hatu ijibulo ni mduka uri madresse ya barua ya wori jabanu sena jer saluye ya disponibilité iliona ya opposition ya disponibilité iliona ya pouvoir ahanza mkonsi amanduo ufanyishi anu dialogue wawandu wa ilika kwa tuo na sawa wanza wakensi face à face waremane macho kwa macho ini mriambeza shabanu kadamba ngando fanyi se séminaire au ngando jer fanyi se assise au ngando jer fanyi se conférence sharija ri proposer dialogue wawandu wa ili watu na sawa ya ladhimu wavane macho wambilane eza ladhimu dialogue yo emanaka ori sisindi haku ya ukayaye diaspora nge video irenge ye place hao pada mwana da bakayari yele wakaya inume hamili ye diaspora ngaone sauze fikra za hao harumo mkonzi wa kisiasa ukaya ranzo kati komori lokomor ye diaspora yo changa haku harumo imaendelo soni ya he le taifa shadi maendelo soni ya ki economy leo ranza diaspora ngedi ngoe wahundeshe ushahao wahunde place hao haruma umtsango wa kisiasa yodi maana kao leo ngaruna maslah ya ukaya e diaspora ibidi irenge e place yao haruma mkonsa mandu ye communauté internationale ngarjua ukana umkonsi wa 2001 hasibabu ndao rihundu namna ya ushindari ridungane yabuke na ukiri leo goya kaya ngarielewa ukaya uzima wa ile taifa ngo veliliju ike communauté internationale wakaka waja wakashahidi washuhudia wasaidia mkonsa mando donc sisi ngarishukuru yao zi entité zizo ntipia wayakaya heni wandu yao watoa zi disponibilité zao abasa rija banu jeri mpare ni Bwakomor mshangirie mfanye namna ya kufanya hata mladhimishe mafanya siasa wakensi wazima hema kusada ya huzima hema kusada ya he ya aman hema kusada ya hemande lusoni ya he le taifa kama la rasul ila balawuni jadi kadore ngabe sina alamat sana alafu ni namna au marar narengi hamarar alafu jeri marar ya Ali Abdul Kuba Facebook FM mimi swala la mwanadamu hamu Tanzania juu hapo ya kaya mwone sabanuka barua mwaiveha sijibulwa Tanzania juu mkazwa mhula hindri waujia harwe mahadisi yao sio mwone sabanuka ya na mazao mahadisi baina ya heze janibu zonsi pia sha rikanza juu hao kama ne sabanuka ya mkubaliwa ye mahadisi yangu jonjia ziani ndi swala langu la pili swala langu la pili sikazani juhabu ya kaya nitido wa mwado mwanzo SM fanye dialogue garashele yao la mamraha biriman ili ya sana ya tanganyeze janibuzo msipia kajashida nyinyi ngamfikirio je parce que wanunga anile swala lilio wanunga namna jimdo kwa shida mtanganyeze janibuzo mpia ili wandu enda mahadisi parce que ya communauté internationale wa essayer surtout des Union africaine kwa jashinda nyinyi mvahindi au barna majihindi ya nyumelimto kwa uchanziani ile mahadisi yanu ya mimi ile swala la hangu juste harumaye dialogue ino kaya nchi mara mwando hamade namna mkubwa yaonesha wandu bazi proposer sha ye opposition ye luhaha ndio nzima wakubaliwe dialogue sheke tsubidi itendela au organizewa ni presidential donc wanzo president kan joko kayabo yake invite amandao donc ya tirmieti trio president au gouvernement wati organize ye continue no awe dialogue ye harumasa kiti za hanyu mzipars wamjibu ni helio parce que wajibu wao namna yesko mjibu ni helio ngafikirio je wakafanya dialogue helio president Azali yake comme invité Hamad Wasaya au yake sawa wasa ya timu mararu bete selojeri andani swala la mkubwa par rapport ya hii retour razparisa mahsus
do waluna walunezi handani vanu mkonsi amanduo wona fazi zinji fazi handani do tukubaliana do tukawa wandu pia waelewe ya necessite ya ukaya wandu kensi wazimu kirikana hukweli kadwa nzarangalie ifazi yoke janda ya kaya bengwa wandu adu hamba harma mabunjili yo discours shaya kwenda en profondeur ye falsafa ya mkonsi ifazi yoke janda ya kaya leo henamna ima hadisi ka wori yafanya da sineze janibu zonti pia razone savan onti pia ngwakubalio kaya kabati solution ni rojina itutu do kaya ngebidio wandwa kenti harma lataba kaya kabati utuhisi kabati uja lewa jari hada yambekana tout va bien zondabo umruka watantujwa nge harma bingunda zibi yense namna iliyo riwasuli daraja kao kai japaru kaya japaru yenshi situation kao ngiyo watenda ule ezajirinzwa ni juzi zaba pale ila example mithali Mwenyezi Mungu akarone sakana yensi wasuli daraja kao kena ukirimri ya jino senjizi ambukaya tout va bien donc alhamdulillah le urjabanu jeri salut ukaya wonsi pia waonesa ukaya ngao disposer ya yedi mana senera compara ni journaliste jeri mwambie riparwa komori waonesa ukaya ima acteur principal wonsi pia wakubali ya idea ya dialogue abasa ija harmwa suala za technique yabo wakomoringo jolinda yo dio kanga dompara ninyi ma journalist msengeleze entité hizo akao warambi ya kanga disponible ya ufanyaze nongo hizo ngo prêt à aller plus loin ena mrunge na ze conditions za he bien sûr cha hizo nyinyi ma journalist ya wazimu mwatengele ena acteur yabo monese ya mjibuni directement kana ujua harma maadisi ya faraha rijerto ze faraha shaila ya kamuhimu dukaya warinika ye uaminifu kaya ngadujua rimwambieni kaya kwa jaharaya wakubali wa disposer wa fikirio wasawanjia hazini techniquement akwesa yunda njone namna ya waladhimisha au mete pression zokweli 2018 harun kwensi kao inisewa ne Union Africaine harma suala lamku wala vili la mamrekao de ajabano harma dialogue intercomoré ikao mimi si participer harun kwensi wo ha représentant wa he union de l'opposition ya Faransa arme perdio omkonsi ubiri namna ukaya opposition ne pouvoir ne société civile wodo akaujua ngena nyima journaliste da nyima akaujua omkonsi wo namna wabira yodi maana cause ze mesures d'apaisement zakao beseka jaka contraignant ukaya kabajaka pression sisi leori wono kaya emasulah ketubidi la mamra echi abandona be union africaine wa yochi ngaranzao ye Nations Unies ngaranzao ye Union Africaine ngabonti ikaongo disposer ya accompagne wonti pia watengele wajawake shuhuda wajawake wasaidizi hamadi namna kao uzifanya kadozi nje akaya ikaka jasoma harmeza vira juzi ala mamra bokana soma yodi mana tena raja riwoneso kange bidio diaspora i participe lewe diaspora da lazima waje warengele sheirisha hao waoneseze fikira zao kena ukiri wake kwa elewana wake kwa tengelea fikira manda ino hena mzima wafungiana wazima waja watoze fikira kao ngasina mahamili bano wazi waniliao yodi maana tena raja fanye conference riparoa komori wake mashahidi au kajuzi yala mamra tunisakati kaba nusikashahidi tunukanoa komori kwa jaka uziyanshi yabodi ya undabati ya sumar mo journal ya unazanzio shale odiajari mpare ninyi wa komori nyonsi pia mke ma acteur mri sisindri mri ladhimishe mrimete pression heni mrufanya siasa ya ileo kaya eshawiri do kaya wa komori wa kensi wazima waone e solution wa vane macho wa milaneze kweli esa hiyo riroe harmwa zitambuzino rujo wasili harmwa apaisement rujo wasili harmwa siasa ikawo ndafu mwalimu gashi unonesa kaya ye opposition wa evolue harmwa position kawo waka nioranziale sisi leonga rujombe kana wa evolue ukaya ifete ukaya wakubya liye principe uyo ya ukaya nga dokansi ifete ukaya wo harmwa ze conditions zao en tout cas harmwa hadis ke jaka ya harmwa sensiyo ya ukaya azali ya participer en tant que africana izonga jokaya banuka ngo dizona one se kanunga harmwa darma dialogue yabo bona préalable yabo heni kungumanywa abo ngajo préparer ze préalables za hao ajenizo hola tabuni shaya i accord de principe raihunda usoni moyo opposition on saka ngo disposer na singari
tosao ngari shukuri yao hamara ya saya waonesa disposition yao ya ukaya waelewa ukaya shawiri shahensinu ilazimu shivire haruma ya masula ukaya tare yori onesa kado zenji kaya ino wakati wa komori wakansi wabana macho kwa macho ukaya shwamba kana ari watu wona na uko wamba watu ambao karendi donc ngasi haruma ye slogan yo ya shikomori yo kaya ngebidor kensi ribane macho rambilane kweli leonga rambila na kweli ukaya tionesa kana yo ti seminaire wala izoti assise wala iloti bunjilio shayo dialogue esajo kabala ika ukaya rikawona sawa sonte pia boyo ti dialogue yo monologue shemana rambe dialogue da bukana kartona sawa da sino alunez ya wila dimu jerkenti armala tabu ribane uso rambilane zalavi ya bila shalala moto tukapata na precision wa hii precision ndani ya mema hadisiano mbunge wa opposition le serikali kandani juu yenye particulier ndani ya moja bila ni president ndani president vili ya serikali wakawaonisa ukaya le shauri la hensini kalkuli da waje imana ngo tayara pale mahadishi sabata baki wajenea na nyumba baona nyumba kandani juu yenye position yetu kabla wa charge le president sasa sule journalist wa Alcomoria na Nutrition Kiruvu wanajisi shaka kabla tena mbele kati ya mshiano na wakizibeli wa siasa walozi bana wala mazifungu fikiria wao ndai eka kwa wasi inajisenga kuendelea amalenda mdakao ngamewatajia mimi na swala sima sugena mimi já ele a from duty one na resensima kao position zimezao pia ile 26 Mei yani sabari wodi data wakati huu kurudie ye patulezi leo ichi manifesto ngarangi marar selaw de jori madelo wazone sa mwana ma journaliste wa Lwatwani Sharan bisida bukana ho mu jamba bisha tsone sai position ya to si partulezi sisi ngaduma bekana mongo ni mwezi janibu za mwando au kayari kan mwezi election za 2016 il va candidat jama 17e sur 25 oro havo 3 mois après randisha za likurie hamonesa kaya hamonesa position ya to ne fikra sisi rizwani yao randi yavo honda leo sima opposant au kaya tizone saban reformu zinji ronesa ze position ka datataya shariko terrain haonesa e position donc yo ikans armée communauté internationale kenau kiri leo mkonti rambao dialogue mkonti kao ngari namna ra ufasiri banu ufasiru kaya izonda bukartu yenshi harmo hawa ya amani izonda kartula na jamfi alhamdulillah shakartu yenshi harmo hawa ya amani au kaya sisi ngari fasiri ukaya ze fasuli za demokrasi ka suste hilo hata abukar na jorambe kananga sarmu hawa ya amani kenau kirika si wasuli da jamandi yonge konti yo hadisi wakaka bakashahidi ebiru wake shahidi sisi leo ngaranzo wake mazahidi kaza wake shahidi okaya rejohanza ike ye retour ya he ye état de droit ishinde kensi he namna lazim rejohanza ze tambu kaurizienshi avant ya kautongezaji harma ye constitution ya 2001 Johanza zitire jeitena ya wakadwa nzarambe kananga konsiyo entre nous rihadisi abo abamfikana ka jelewa ye situation kao i ngio ye situation namna iliyo ketse kaya ye communauté internationale wake kwa shanga ukaya wanu roajen rasisi zijanibuzo ntipia remaranya son tipia ngasima perdant arma ye situation ikari kubali yabo ukikana kana ujauzia heni mndu anza sedi nori rohe armoaze tambuzinu yakika tsengelea yodi maana ka sisi armo kuriya turione sawadhi ima actor ka ngarona kana ngoma shula hawa tsengelea armo konsiun rone sakari adresse ya zalia ka de lobeti salam armo sokaya ye communauté internationale ye opposition ye diaspora ye société civile ngebidio wakaye armo konsiwo yodi jo tsengeza mkonsi uke wako eli mkonsi utike wakaya
utike kauka inclusif wala kikana la hilo rijibu harmoise raonesa banu kaya ulezi yewanilia hakuwa usawa usoni mosharia iyo mongoni mwezi fasuli kawo ulezi yuzi tendeza usoni randusko yatungia hata leo yawo kejajo kiri keka tufikiri namna opposition ilo bafoué ilo écrasé ikaonga ma prisonnier kao sisi ngarwa fasiri okaya o ma prisonnier politique ikalo sakana do sawa mo sharia ya bor kanzalo sekana kina ukiri ze homicide ikaonga zijirio ngo lo hula wala ngo dhulumio hula zikeka zika elucide wakaka baka enquête kina ukiri ke heni afungwa yakeka hukumlo donc yabo sisi namna sira rafasiri kaya ngebidio ze mesures d'apaisement kao zikazi tolo ni la membra wakati ula ikawa harma ze mesures hizo ngabo ye libération des prisonniers politiques en tout cas wanikiwa haki zao yabo sisi ulezika parce que ramba kananga randori reprise ya dialogue yabo ngarandori rejei harma ze nusu ya fikra kao zitolo wakati huo ngarando zije minhu deze haki za he wandukao warengwa hasibabu deze fikra za hao ikawa sisi ngariziwa na ranzihali heni wakati walum konti ya heni wakati walum andamana wakati ramunda bati rijitekelezao siwa niliaku ya ukayana turenge mithala andarti habo ya kaya listing yo inji shanga dujo urenge mithala parce que wode ya karaisi ya riruma ya representar mo dunia sikartona masula ya ukayara isi sambi ya kika hukumlo kartona masula je kel karizamba na singa duri zambi tena ukayange bidozi haki za heni mwanadamu zitekeleziwa shele maud ikaya warajine wajanga na ze dhamana zinu watujuroria ze haki za ho walio abasa shatena optimist ngabo ma politiciens ikaonga damba ngoma exilé bose nangaranzoze haki za hao zilejeziwa wakubaliwa wanikuaisha ushahao wanikwe ze haki za hao za ujua mkonsamanduo wajua watuweze fikra za hao yode jotengeza wakae suluhu ya kweli yode jotengeza wake fikra za nyimeni za kweli jotengeza roho harmo zero relie uvumbwa le 26 mai sisi et calendrier tout ketsi en fonction ya he et date ya le 26 mai haukaya ngari fasirio si ulezu kaya le 26 mai yo date ya he sharia sha 2001 sha e dunia ketsu isosuku seulement to kartona kane dunia nge sa le 26 mai yo hak yo date ikao nge harma wajibu au harma calendrier ya 26 mai sha sisi zone sa handar ke clair harma suala zone sa ranzi novembre ya mwajana wakati rakautengelea le 23 ya ladhimu ye collège électoral iparo done sokaya bengwa leori kubalia no kaya zaliha roha shaya ngari wona ka techniquement ne logistique kawana shila wafanya élection 2021 yo on va pas se leurrer car na jejera milane ndabu techniquement inusi vanunsi daula namna sirfasirio inusi equipe ya mpira inu sharafa ikawo ngasanganya ndongozi nje yaboja jarambe kana 2-2 ngarjo fanyisa election izo ndabo yodi mana kawe le date la le 26 mai 6 kapsuli fasir kana bwe dunia nge joka uzia yao yodi handani ya vili e date ya le 26 mai hamadi heli kawo hata journaliste amana mzamba au kananga mzishao wa Komori walivumbua hao yodati kawo ngabo wa Komori wenji kawo haki waonesoka ya wajuka ufanya revendication sisi hizo sisi ranzao rija banu jaro nesukaya kartita yari ensi inji harma tambo kartita yari wandukangwa washangiria winurambao strategie du chaos sisi ngasi contre siulezi ni parti ya kisiasa ya demokrasi ranzorenge dhamana haki demokrasi ya abunga duwa nilia ezenzia za kidemokrasi strategie du chaos ikawo kabati ujua hata waloneze swila walone zombo kwa tujua ze consequences joka wasuliao abuka na ushangiria strategie hamandizo sisi hizo rishangiria dukaya azali rimwanisha barua rimonesa ze dangers ilio rimonesa kaya kartonza yentiatu iwasuli harmadara jekao kabati ujua ushinda ya maîtrise les shawiri dukaya ngebidio yafanye mpango wa utongeza wandu wakensi wazima wa hadisi ara afrikana bese le 26 mai voilà il y a un de là Discussão de
Msosha tushasema, msosha sema. Edina kweli. Badram. Badram. Ça par rapport au dialogue par rapport aux questions asiatiques, aux questions agressives, cruciales, et à nos sur plusieurs parties de la position, les Anzouane, à Zahou, le Marab, il y a un proposé dialogue. Est-ce que quand tu as quelque part, il y a un cas, parce que là, il y a des préalables, quand on est non, il y a un proposé. Maoudou, on a une opposition. Madani, ikawaja wajidesiste ya dialogue national. Est-ce que ni kama si wahara ya ukana na mtoka taxi au kana ni pino ya hezi ndio ili wao waswili harma mkonti kutu parce que wodo zero doka ukaya maudo kama wewe déjà position kama si bazima ukatusanga kanga mujizima ya position ikawa ndio harma dialogue amaliza fanyisha amani mkonti wa kwa 2018 ya kana na wahenda na kusuruja. Donc, c'est comme si on a un taxi ou un million de oui, il va se faire bien. Kabar saya, ini ile swala langu sasa kile ambacho alikuwa mai kukosea kaya daula wa zingara ya kama fanya reforma hizo maziharaya wakukaya deja sana masharia shadini 2019 festival ikaoshi hansi mahamitano ya raisi ulio hapa 2024 des écoles selon les charia unu ya opposition ambao kaya sharia wa shilungao ni 2001 shalazimu ya raisi ulio hapa ya shie le 26 mai ijao jamaa manga manzo dialogue est-ce que ukweli nga manzo dialogue au nga manzo ndio ama periode ya transition parce que le cadre qui est clair, il y a beaucoup de choses à utiliser. C'est quand même un référendum il y a 2010 au Biévala et opposition, un référendum il y a 2001. Et là, le boulot il y a utiliser ou des questions nous qui plus à l'extérieur. Mais à l'extérieur, il y a des choses ou pourquoi les mandats de la transition parce que si c'est ça, là, moi, avoir non. Badrawi hamade liwazonesa par rapport ya he namna wa Komori wajo fasiri kaya iska bukaja fanya kama kontiko jaresi ka bukaja fanya trahison mtswamini au kaya kabudhamana au mdu kaungwanzo ya waswili haruma dhamana za daula mrejezondo si dhamana za mraya au dhamana za association sha dhamana za daula ikawo ngujo fikra mandi wenga jomja hutwani ya ukaya traizo ukaya wanunga si harma wakati kao hena mkomori lazimu ya fanya proposition namna lazimu rohe harmaze tambuzini yabo uziro de kaya mkomori hambe namna hiyo hakaka propose solution ya utengeza rohe harmaze tambuzini sisi rono kaya harmaze tambuzini wanu jokiri wanu mkonsi kamruka timhara ne ulo en face ngujua jamwambia hizo ya fikirio icho kilika wao ulo en face ngujumjibu hena mna fikirio jokiriro harma solution kao aba sakartu hiwon sha yo proposition ya mbwana yo sisi ulezi rajaritange donc abun tswami kanga mru dhamana wa daula ikao ngena ngujue efasiri ya urenga dhamana za daula ka ngujo kama mru ya kanti harma place publique ya voilà ntu denigre shama dona bikana ya kika kangalia haju heze faida za huwa Komoro wontipia kirikana kari tendeza ze faida za huwa Komoro tendeza ze faida za he uzima wa hile taifa tendeza ze faida za he apaisement yokayai amani i halidara shatena ye sharia shiste hilo mwenye haki ya hunde kirikana heni dhamana wa serikali que ce soit wa opposition au wa pouvoir lazimu yaji ni après dizo wanu toujours ikawa nuendao ifuwa kiprealable yoke na ukira ifuwa enimru ya jambe hizo fikirio alafu hiyo ngejoka harma mahadisi hata wakati wa mahadisi ajua suilie daraja ya utsongeza wandu validom konti fikirikana ikai jam konti koja kiri sisi karcho amin ka kona ukira singar amin ingari gatendeza usoni ukaya inde behati wangabo réussite kete ukaya mkonti ngoji alinye ona date ambao 26 mai yo ça n'a rien à voir
na hena mndu kaungu fikiri aungu fasiru kaya wala ngarifanyiliao janibu fulani hazi abisa baraka jaelewa ndonge bidu ya reje dingoni ya jeleze abisa ka jeleza ngujo shinda yarambue rando suku ikao na zone sabanu ka 3 mois après les élections de 2016 hata leo heni mndu yakao yeuri dunga ngujue namna ikao ri si uji opposé na kadjaparo kadasina ijeke haritra ijeke haripare fanya mahadisi la sina ikele o harambia nono sisi rielewa wakati wandakao les élections de 2016 sisi ka tout sauf azali donc avant tujua zebani leo radio kanga kanga sina fika kunisa mwanama Kamal harmali ala la transition sisi kartuli wana transition kartujua yonge joka uja hanamna hindeni wajoka wana transition do ando wajoka ukansi wa hadisi yode namna wajoka ujijeleza shasisi omumu watu doka ya wando kubaliani kana kina ukiri rende harumwa fazi ya vili rare jakansi rahunda solution négocier ikakarja fanya namna hiyo ufikiri kana sonsi pia yodi maana nzoni paroko morwa elewe kwa ya wakati da uno leo ka ujajereze mbuni wonze wakomoriwa ileo kaya ikakarja zinga resho bashin yabo ngabo risk kawo kabati ujo maîtrise on sakanato walone zombo walone sula ijokiro kwa maîtrise donc sisi ngaranzao pour har mun konsiwo shaya ondore jarma institution ka nga joka forte yoduma la sisi sahaw ando institution ka nga joka forte ikawo hamade mithali zabira marekani Trump sajuka bala za institution za marekani ka zaka forte na minakinu kaya wajoka mabalbala hata leo shema na kawo henamna zenongoza vira hajundo haka oblige jisunzuse dabo yakaya ze institution za hao ndizo très forte yuzori siranzao après est-ce que ngajuka kwa harmwa transition sisi nganzwa kumorwa ilewe ukaya poruha harmwa izibalbala zinu dikaondwa kanzi waelewana ukaya ibidio le safara leo inu institution za komori zike forte watikata mro shinda yazitunuke yawe yashinde yaunde bana abiru yaboze haki za hondu pia ngajuka ikaya leo sisi kao ngasiarmwa opposition ngasinaze haki za watu abunga mina kinu kayanga jusa hilo imaranya le taifa la komor ikao powinji wa hadu ngalune saw kayangi ngabo haki za ukao ngazi rorilo kesa so haki za hema shahena usiku kesa so haki za institution wesa yo za haki zao oblige ziste hilo hata wandu onse pia ndio namna sisi ro nao umkonsiwo mwanama Kamal ukaya sisi objectif watu ti hadisi ya transition parce que yo kana ujora bena mjemkensi senero ambie kana namlesha ula ship sidena mnai abambe na mjemkensi mwambe hizo nyinyi mwana masula ya kanga manzomle wandu wafikiri wazima za ingredients za zemuri rezite bohar ili namna sisi rifasirio mkonzi ukao singar aminio ukaya henamna mjohurenga nyima journalist henamna wakomoro wajohurenga safara leo yenu kobobira ngojohure yusi ikakwati suala yabo ngaruke Fatiha ila hadrat nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam karam al-Fatiha اللهم يا اول الاول تمسك آمين آمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين ويا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا سلم من المسلمين ليس المرسلين جمعنا هذا جمع مرحومة اللهم جمعنا هذا جمع مرحومة اللهم جمعنا هذا جمع مرحومة صلى اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي الحمد لله رب العالمين أنا بمجي